हाँ सॉल्ट। नूडल्स कितना कर जाता है? 1 किलो में 5 सेकंड निकलता है। 1 किलो में 5 सिंगल। 5 सिंगल। हाँ। अब ये खत्म होने से फिर दोबारा फोन करना पड़ता है दोपहर में 5 बजे के टाइम। ये कितना किलो है? ये 3 किलो है। राइस 4.5 किलो है। भैया बताओ क्या क्या करते हैं? हाँ एग, सॉल्ट, मिर्ची पाउडर। हाँ सॉल्ट, मिर्ची पाउडर। कितना साल? सॉल्ट रेड चिली। वेजिटेबल, कैरेट, ठीक है, अपना कैबेज, करी पत्ता लाइट, कैप्सिकम डालेंगे, कैप्सिकम, सॉल्ट, मिर्ची पाउडर, मसाला, टेस्टिंग सॉल्ट, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, टेस्टिंग सॉल्ट। हाँ सोया सॉस, विनेगर, लास्ट में लाइट चिली सॉस डालेंगे जूसी होने के लिए, टेस्टी वाला। लाइट चिली सॉस, ग्रीन चिली।
रोल తీసుకుంటాం కొంచెం మూమెంట్ కూడా తీసుకుంటాం